Situada no Sudoeste Asiático e composta por mais de 17 mil ilhas, a Indonésia é o maior estado arquipélago do mundo. Com 238 milhões de habitantes, é o país mais populoso de maioria muçulmana. Todavia, ao longo da história, aqui conviveram reinos hindus e budistas, tendo deixado uma marca muito forte na cultura. É emblemático o mote nacional indonésio inscrito no brasão, seguro nas patas da lendária águia mitológica. Unidade na diversidade. Indonesia merupakan negara yang besar, yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah, baik itu dari budaya, secara ekonomi juga sebetulnya mempunyai kekayaan dari beberapa pulau yang cukup banyak, dan suku-suku bangsa yang sangat beraneka ragam, dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Jadi ada satu anekaragaman budaya, bahasa, dan juga agama. Indonesia mempunyai ideologi Pancasila. Dan Pancasila sebetulnya merupakan ideologi yang digali oleh Bung Karno, Presiden pertama Indonesia. Dan sebetulnya Pancasila itu sudah ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan kemudian Pancasila yang disebut dengan 5 dasar, Panca itu 5, Sila itu dasar. Jadi ada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan suatu juga usaha untuk berusaha, berjuang, mengusahakan kesatuan, karena Indonesia itu terdiri berbagai macam kebudayaan, kultur, cara hidup, dan pulau-pulau yang aneka yang banyak dengan tradisi-tradisi kultur yang berbeda-beda. Saya mengundang Focolare ke Jawa Tengah, ke Yogyakarta ini karena pada tahun 1996 itu ada gempa besar di Yogyakarta, dan saya sudah mengenal Focolare ketika saya di Medan. Jadi penghargaan terhadap hidup, keyakinan, martabat orang lain itu bisa, Focolare bisa menyumbangkan sesuatu yang berharga untuk kesatuan, khususnya untuk melayani, mengasihi mereka secara nyata, entah pandangannya seperti apa. Awal kami mengenal Focolare dimulai dengan adanya peristiwa gempa bumi yang melanda Yogyakarta. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Mei 2006. Hari itu sekitar rumah kami itu pagi-pagi sekitar jam 6 kurang 5 menit itu digoncang oleh bencana alam gempa bumi. Kami semua terkejut. Kami sekeluarga hanya bisa lari dari rumah. Ada yang tertimpa rumah, ada yang memang langsung meninggal, ada yang luka-luka, dan sebagainya. Tak lama kemudian, beberapa minggu selanjutnya, ada tim dari Focolare yang datang ke sini. Lalu pada akhirnya Focolare mengungkapkan keinginannya untuk membantu dalam bentuk bangunan rumah tinggal. Abbiamo chiesto loro cosa avete bisogno. Allora abbiamo visto due cose. Uno, i bagni pubblici, perché tanti sono stati distrutti, e poi una cosa che si chiama un pendopo, che è un uditorio centrale che possono essere usato per tutte le persone della comunità. Usano per tanti motivi, anche per l'educazione, anche per le varie cose culturali. Questi sono villaggi maggiormente musulmani. Abbiamo detto, guarda, siamo cristiani, però come movimento abbiamo anche dei amici musulmani. Vogliamo fare con voi fratellanza, no? Kemudian saya kenal dengan Focolare pada tahun pasca gempa di Indonesia, Yogyakarta. Saya orang Muslim, tapi begitu saya bisa mempelajari semua tentang kehidupan yang ada, dipelajarkan, berbagi, sharing, dan berbagi kasih yang diajarkan oleh Focolare, itu anutan saya. Dan itu memang benar-benar yang saya rasakan adalah semua adalah kasih. Itu prinsip dari keluarga kami. Saya belajarkan kepada istri, keluarga, anak-anak saya yang akan datang. Mari kita akan bisa bersatu seperti yang diajarkan oleh Focolare.
Masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi kegotong royongan dan kebersamaan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu kultur yang ada di tradisi Jawa. Kehadiran Fokolare di mana amat memperkenalkan atau menjunjung tinggi spiritualitas kesatuan itu sangat tepat bagi masyarakat Jawa. Spiritualitas Fokolare adalah suatu anugerah yang saya kenal yang mengubah cara pandang hidup saya terhadap kehidupan sehari-hari dan juga terhadap pertemanan atau kekerabatan saya selama ini. Mengenal Fokolare adalah anugerah dari Tuhan. A Indonésia, juntamente com Singapura, Malásia e Bornéu, constituem uma única zona do movimento dos focolares. 4 países muito diferentes na cultura, na língua e na realidade social. Foi nos anos 60 que as sementes da espiritualidade, da unidade, começaram a difundir-se por esta região, pela mão de religiosos como o padre Tarcísio Sentis, em Medan, na Indonésia, e em Singapura, através de sacerdotes como o padre José Lai, atual bispo de Macau. A revista New City, Living City, e a Folhinha da Palavra de Vida foram também importantes instrumentos da unidade. Nos anos 90, um grupo de jovens de Singapura participou no Gen Fest, em Manila, nas Filipinas. I was a born Catholic, very traditional Chinese Catholic family. So in my teenage, I was very active in the church. One day, a parish priest asked me whether I would like to participate in a youth congress in Manila. I discovered the presence of God, a very strong moment, and I told myself that was what I was looking for. I came back to Singapore, and then at that moment there was no Fokolare at all. And together with a few young people who met the movement at that point in time, we tried to meet once in a while for the Word of Life. The idea of Kiara, she taught us very much on how to live. Em finais dos anos 80, foi a vez da Malásia receber o ideal do padre Rafael Kang. Seguem-se nos anos 90 as Mariápolis em Johor e em Pebang, onde também se realizou o Family Fest, o grande encontro das famílias. Before I met the movement, then we are moving from Penang, 1991. But that moment, our life is quite a mess, you know. Our married life also very weak. The cousin of the Teresa, at that moment is a Jain boy. He invited us to attend a family fest. I see inside the people in the hall. I feel this so beautiful picture. That moment I have this feeling that these people have a very peaceful mind. They are so harmony, they smile, the way they are talking, already something attract me. After the meeting, I bring back all the book of Kiara, all translate into the Chinese. When I starting reading, found that this is what I'm looking for long time inside my soul. I can say that Kiara rescues our family. Yeah. I think we know the movement in the right time. So it's a turning point. We both together, we have already the direction. When I know this secret of unity and start again and Jesus forsaken is our key for both of us. And then the word of life start in my house. Until the first time, we never stop. No final dos anos 80, algumas focolarinas vindas primeiramente de Bangkok e das Filipinas e depois de Singapura iniciaram as primeiras viagens pelas várias ilhas da Indonésia. Em 2004, abre-se o primeiro focolar em Medan, no norte do país. Saya berasal dari Sumatera Utara, dari Medan, dari suku Batak. Seorang teman saya yang kebetulan waktu itu sudah mengenal Fokolare, tahu bahwa saya sedang kuliah bahasa Inggris, jadi dia sangat bijak ya, mengatakan, Margaret, kalau kamu ingin praktik bahasa Inggris, saya bisa perkenalkan ke seorang teman. Rupanya temannya itu adalah seorang Fokolarina yang datang dari Singapura. Jadi dari sejak saat itu saya mulai aktif di Fokolare, mengikuti pertemuan yang waktu itu di Medan belum ada Fokolare. Jadi pertemuannya itu hanya sabda kehidupan, tapi selalu saya datang.
Misalnya Maria Polis pertama saya ikutin, seorang vokalarina bicara di atas pentas ya, di atas panggung, menyampaikan satu tema. Besok harinya dia cuci kamar mandi yang kami pakai kaum muda ya di Focolare. Saya sangat terkesan, wow, seperti itu ya panggilan Focolarina itu ya begitu radikal. Bisa bicara di atas panggung, terus bisa mencuci kamar mandi. Bagaimana Injil itu bukan hanya di atas panggung ya, tapi benar-benar konkret. Jadi saya merasa di situ, saya ingin hidup seperti itu. Em dezembro de 2004, tsunami devastador atinge a Indonésia. A comunidade do movimento mobiliza-se para ir ter com as pessoas. A comunhão de bens, a nível mundial, apoia diversas atividades para assegurar futuro às famílias destas zonas. Kita lihat bahwa ada juga keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan, baik itu materi ataupun mungkin secara spiritualitas yang kita bantu di sekitar Medan. Jadi pada saat itulah kita mulai social center. Social center ini namanya Sumber Harapan, mencoba untuk memberikan kasih itu kepada siapapun. Jadi ada sekarang sekitar 177 anak yang kami bantu. Ada keluarga Muslim, ada keluarga Katolik, dan ada keluarga dari gereja yang lain. Kegiatan-kegiatan ini dapat kami lihat sekarang banyak yang merubah hidup mereka. Karena salah satu kegiatan itu yang kami berikan adalah menjahit. Jadi sekarang mereka sudah bisa menghasilkan uang dari hasil menjahitnya itu. Selain itu juga kami mengunjungi keluarga ini, sebagaimana kami merasakan bahwa mereka juga adalah keluarga kami. Em 2011, os focolares transferiam-se de Singapura para Yogyakarta, na Indonésia. Foi passo importante, mesmo se implicou muito sofrimento. Para além das inevitáveis dificuldades, foi visível dom especial de Deus para com as comunidades dos vários países. The first thing that I thought was, oh no, it's going to be a long way to get to the Focolare, it's going to be more difficult. Then I realized that it was just me being selfish about the whole thing. I felt that, again, like Esther, I had to be willing to lose the Focolare in a sense. And I knew that it was going to be a bit more difficult here, but then it came the feeling of we have to trust God, because it is the will of God that the Focolare moved. And I felt that it's time that Singapore really grew. Quello che ci ha colpito tanto sin dall'inizio, come ci ha accolto il popolo javanese, veramente con una grande cordialità, con veramente braccia aperte, e sentiamo anche che tanti valori sono ancora veramente molto presenti in questa cultura, per esempio il valore e la stima delle persone anziane, l'importanza della famiglia, dei bambini, però soprattutto sono importanti i rapporti. Ketika pertama kali saya datang ke rumah, saya merasakan sebuah kenyamanan yang baru, bahwa semua orang di dalam rumah itu saling mengasihi, seperti keluarga, seperti bagaimana kita di rumah sendiri saling mengasihi. Jadi yang saya pelajari di Focolare adalah ketika dikatakan saling mengasihi itu tidak hanya sebuah ucapan saja, tetapi seluruhnya adalah praktik, seluruhnya dilakukan. 60% da população indonésia são jovens. Yogyakarta, a capital cultural do país, é uma cidade de jovens. Muitos deles transferem-se para aqui para fazerem os seus estudos, tornando-se motor de futuro de esperança. Abbiamo conosciuto anche tanti giovani che adesso partecipano. Alcuni sono andati al Gen Fest, no? E dopo quell'esperienza lì sono tornati abbastanza infuocati, no? Volevano già subito cominciare qualcosa, no, di concreto. È così assorta questa idea di cominciare una casa, no, con questi giovani, dove loro possono andare più in profondità nella spiritualità dell'unità. No? Karena selama ini mungkin sebagai orang Katolik, saya merasa dengan pergi ke gereja sudah cukup. Dan ya dengan berbuat baik sudah cukup. Tapi ternyata di Focolare saya belajar untuk bagaimana menghidupi sabda kehidupan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di situ memang
Saya merasa memang untuk menjadi seorang Katolik memang harus menghidupi sabda, karena kalau mendengar saja dan tidak mempraktekkan itu mungkin baru jadi setengah Katolik ya. Saya sulit terkadang untuk mencoba menghidupi spiritualitas focolare. Tetapi ada banyak anak muda seperti saya juga yang tinggal di Jogja, dan sama-sama kami mencoba untuk mengasihi satu sama lain. No dia 17 de janeiro, Emaús e Giancarlo chegam ao aeroporto de Singapura, primeira etapa da viagem que os levaria até a Oceania. A sua visita está a ser totalmente preparada pela comunidade de Singapura e da Malásia, porque lá não há focolar. When we heard Emmaus will stop in Singapore, we are so happy to welcome, to prepare everything. Malaysia, Johor, don't have a focolare. And I realize every time the president going to other places, there's a focolare there. And this is, for us, I feel more appreciate, that Emmaus chose this place to meet the community. È stata anche un'esperienza molto bella tra la comunità di Singapore e la comunità di Johor, no? Singapore è una città molto moderna, lo stile di vita è anche molto veloce, è molto diverso anche da Johor, che si trova dall'altra parte del ponte. Certo che non hanno tutte le risorse come Singapore avevano. Per la comunità di Johor è stata una sfida molto grande. Si sentiva che proprio siamo come una famiglia che decide insieme, che gestisce tutto, no? È una conferma anche che, di questo spostamento, no? Che è proprio voluto da Dio, no? Of course we do our part to support them, to help, But in certain sense that it really, at this experience, we grow because we start to understand how to cooperate with the community, that not focolare in the sense do everything. I feel that really also this is the step that God wants us for being more mature to live the ideal. No dia 20 de janeiro, na sala da Basílica do Sagrado Coração, em Johor, realizou-se o encontro com Emaús e Giancarlo. Eram 300 participantes provenientes de Singapura, Malásia e Indonésia. Alguns deles tinham feito longas horas de viagem e muitos sacrifícios. Banjir ini adalah banjir yang terburuk yang pernah saya alami di Jakarta. Untuk pergi ke bandara, saya harus melewati banjir dan saya harus berjalan sepanjang 2 km untuk mencapai pintu jalan tol. Dari situ baru saya bisa pergi ke bandara. Tapi saya merasa bahagia karena saya bisa datang untuk menghadiri pertemuan dengan Emaús ini. O programa centrou-se sobre o amor ao irmão e pôs em evidência a mudança radical de mentalidade e de vida que o viver das palavras do Evangelho produziu em nós. Saya ingat suatu ketika istri saya tidak di rumah, saya mempersiapkan makanan untuk istri saya dan anak-anak saya ketika istri saya di sekolah dan anak-anak saya juga masih di sekolah. Ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan budaya kami. Tapi dengan budaya yang baru, menghidupi ideal ini membuat saya lebih dekat dengan Yesus. Dengan mengasihi istri dan anak-anak saya, maka saya juga mengasihi Yesus yang ada dalam diri mereka. Na parte da tarde, a festa iniciou-se com um espetáculo de tambores, típico da Malásia. Qualquer comunidade tem formas de expressão diferentes das outras. Música, teatro, dança. Um festival de povos muito variado. Com uma encenação, apresentou-se a vida da grande metrópole de Singapura,
com todos os seus empenhos, onde um povo novo veio trazer a unidade e a vida evangélica aos próprios ambientes. O momento de diálogo com Emaús e Giancarlo teve os seus contornos de colóquio pessoal. As perguntas vão desde o universo das crianças até ao diálogo interreligioso. Uma pergunta sobre a deslocalização dos focolares foi a oportunidade para explicar a vida da obra à luz da presença de Jesus em cada comunidade que vive o seu amor. Guardiamo proprio in modo dinamico e vitale questo rapporto tra comunità e focolare, no? In modo trinitario. Il focolare cambia, si sposta, la comunità va avanti. Il focolare continuerà a vivere, ma lì sul luogo ci saranno probabilmente altre persone che in comunione con il focolare, però esprimendo se stessi, vanno avanti, aiutano gli altri a tirare fuori i loro doni e quindi quella comunità si caratterizza. Queste cose ci aiutano a capire che l'unico che non passa è Dio ed è l'ideale ed è il carisma. Tutte le altre cose possono passare, passano, anche i focolarini. Dio ci vuole far capire che quando Lui poi mette il seme dell'ideale in una persona, anche solo in una persona, è questa persona che diventa protagonista, che diventa artefice, che diventa principio di qualche cosa, che genera qualche cosa. Quindi senza paura, Dio vi chiede qualcosa, regalate, 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 perché tanto non faremo mai a tempo. Cioè, per quante cose possiamo regalare a Dio, Lui ce n'ha sempre di più da regalare a noi. Quindi conviene. A visita de Emaús e Giancarlo foi para todos encorajamento a enfrentar o grande desafio desta zona, a unidade na diversidade. Pertemuan dengan Emaús di Singapura itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Bagi saya sendiri, itu merupakan suatu pengalaman spiritual yang sangat hebat karena ada nilai-nilai yang bisa saya tangkap bagaimana saya memberikan makna yang ada di dalam Injil sesuai dengan saya sebagai seorang Katolik, bagaimana saya harus hidup dalam katakanlah misalkan saja kesederhanaan, membantu orang dan juga bagaimana menghidupi Injil, nilai-nilai yang ada di situ. Waktu pertemuan di Johor, Malaysia, luar biasa. Saya diterima dengan apa adanya saya sebagai komunitas yang lain. Tapi masuk dalam satu komunitas itu ternyata bisa membuat kami berdua ini tahu, oh sejauh ini memang masih ada orang-orang yang mau menerima kita apa adanya. Pertemuan dengan Emaús itu justru semakin menguatkan kami. Perlunya peduli satu dengan yang lain. Kepedulian itulah yang membuat kita akan berhasil di dalam membangun hidup yang dinamis, yang harmonis, satu dengan yang lain saling mengasihi, saling mencintai, saling membantu, lebih-lebih mana yang amat membutuhkan itu diprioritaskan. Dan itu yang kami lihat sebagai prioritas focolare yang tepat untuk masyarakat Jawa. Questa presenza di Dio nella vita, questa importanza che Dio ha per l'uomo, non per il cristiano, neanche per il cattolico, neanche per il musulmano, ma per l'uomo. Questa è una cosa che veramente il mondo asiatico dice con questa esperienza di fede, di accettazione delle difficoltà. Questo è molto importante per il resto del mondo. Abbiamo la possibilità di testimoniare, far vedere, far conoscere che questo Dio è capace di abitare in mezzo agli uomini, che per l'amore scambievole si incarna ogni giorno e noi siamo in dovere di far sperimentare anche agli altri.